Ya, ya dengan suara kita. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
Salam manmanta. Salam. Perpulungan Tuhan ta Yesus Kristus. Pernah sekalak diaken emeritus 12. Paksana yang ngapuli baginda nina. Anda tidak kehilangan apa-apa apabila Anda tidak pernah kehilangan Tuhan. Anda akan kehilangan segala-galanya apabila Anda telah kehilangan Tuhan. Anda te kami ngatakan zaman banta kerina perpulungan si kelingi Tuhan. Aminna bagi situasi di tengah-tengah dunia anda terlebih ibas kegeluhan gereja anta adi tetap kita pengharapan mandi bata ras ngatakan bujur tetap manbana pasti kita isam patina. Anak-anak Tuhan pasti jadi pemenang. Ada kita tuhu-tuhu pengharapan man Tuhan. Kesulitan ekonomi pernah kita permasalahkan si deban. Bagi menghadapi COVID-10 siwa enda, anak-anak Tuhan pasti dilindungi. Amin. Minggu enda, minggu lias hati Tuhan. Sekejaplah rusur perkuat hati Tuhan. Manbanta skala-skala kerinana. Mari dage turang senina. Si benakan kebatin minggu entai basuari si sendah. Turang rasenina minggu endai gelari minggu miseri kondias domini. Eme minggu simabai kita ngejapkan liasati Tuhan di bata. Ija kita ikelingi dengan ipulahi bas hukuman nari. Kita ngoi tebus. Jenari ipermakan di bata keempat dirina arah kematian Yesus Kristus i kayu persilang. Dosa ras kelepakan tak. Lanai ingat na jenari iatan kedibata kita bangket kubas kemuliaan na sira salalap. Dage alumria ukur si puji di bata arkiteken Yesus nggo mabram kita iras di bata. Rende kita ibas kitab denden nomor 205 ayat 1 ras 2. Reglah min oh Tuhan. Ibas gelar di bata Bapa, sinepalangin daras doni, ibas gelar Yesus Kristus, singgo mereken gelukna mulahi manusia ibas dosanari, ras ibas kerembakan kesaksi badia, sinampati kita, si meregegeh gelah kita paguh, ibas ngalaken permeben. Liasati Tuhan Yesus, ndilo kita gelah dat bagin ibas kemuliaan na sira salalap. Amin. Kerina percubaan sireh man bandu bali biak naras percubaan si biasa seh man manusia si deban. Tapi di batas tiang ibas padanna
Labo i pelepasna kam i cubai lebih asang gegekndu. Asum kam ngenanami percubaan. I bre kena ngegegeh man bandu. Gelah ngasup kam ngengkenca. Jana radu ras i bre kena pe dalan pulah. 1 Korintus 10 ayat 10. Rende kita ibas kitab nenden nomor 300 siwah ayat 1 dan 3. Mari ersurak puji Tuhan. Lias ate di bata simbelin kubas kekeluhan. Di bata antae melias perkuah. Ia tekna maka labo kita ngasup mulahi dinta ibas kuasa kematian nari. Maka itu busina kita arah kematian Yesus. Gelah olanai kita ikuasai kematian. Dingin bene ibas dosanta. Terpujilah kam Tuhan, ermengkah dengan malam kel ate kami, erkiteken lias atendu,
pulah kami ibas kematen sila tertalukan kami. Si puji di bata arkiteken lias Athena manbanta alu ngendeken kitab denden nomor 317 ayat 1-3. Si puji Tuhan arah keluar. Puji Tuhan, arah keluar, ingat tetap merunakkan mantan Athena, nebusi kita, berkelin kita, sikap mana. Segedap duta hina di bata, askrina paksa garap labana, tetap ukurta lembah rahasia, bertansir guna reja. Dumina, mari warinda, kita paksana, nama Tuhanta, mekurungna, marina jelma, kasih setia, malam Athena. Pengakuan dosa. Adi tatap ibata kubas pusuhta sekalak-sekalak. Pusuh ras ukur si gugange si dapat dibata ibas dirinta. Ida petina dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan singgo icur kena. Ida petina dia perukuran singergaken keleng Athena. Pusuh ras ukur si gugange si dapat dibata ibas dirinta. Paksa tenang si benakan. Paksana tenang godong. Mari siakukan dosanta aran denenta kitab denden nomor 417 ayat 1-2. Kam Yesus Tuhanku.
kami dosa. Di batanta setia kap, kelengatena lahar sibar, lai tak-takina dosa manusia si meluat makelesa. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta si ngejap, ras ngakuken dosanta nina di bata. Aku kap di bata sinasapkan dosa-dosandu. Janak sie ku katakan arkiteken bagi kin biakku. Lanai ku po ingat-ingat krina dosa-dosandu. Amin. Arkiteken dosanta nggo isasapkan di bata. Si puji ia arah dendenta kitab denden nomor 454 ayat 1 telu. Bujur membantu Tuhan. La terkira si arbanda uras kang Tuhan, nanti kalang hatenu tangkas Tuhan, letak takidu dosaku. Tunjukkan pandu Tuhan, bagi alami dosaku. Bagi akal ukurku, Tuhan masukkan dosaku. Engkau itu puji Tuhan, iblis lanai ngaring aku. Dari galung bumi Samarinda, Tuhan ngerajaki aku. Tunjukkan pandu Tuhan, bagi alami dosaku. Bagi akal ukurku, Tuhan masukkan dosaku. Suku angko iklim baru ina, pratendo nilanai kuasa. Layakan kudalankan waratena, kesanggapan iprenkena. Tunjukkan pandu Tuhan, bagi alami dosaku. Bagi akal ukurku, Tuhan masukkan dosaku. Ope si dengkehken kata di bata, mari dage sebegiken puji-pujin di basana kelan tanari nina berutarikan.
Pak sana kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Si iwa dibas bilangan 10:4 ayat 10 pitu ayat 10 siwa. Bilangan 10:4 ayat 10 pitu ayat 10 siwa yogekan kami banci ikut kendu bas ukur ndu skala-skala. Maka Tuhan ertoto aku man bandu. Cidahkanlah man kami gegehndu janah bahanlah bagi si enggo ipadan kendu tupung nindu. Aku Tuhan lah sukah merawa, belin kekelenganku, setia ras dem pengalami dosa ras kesalahan. Tapi lah bancilah aku hukum anak ras kempu-kempu, seh kubas kesusuran si petelukan ras si peempatkan. Kita kan salah orang tuana. Maka gundari Tuhan, sueras kekelengan du simbelin, si tetap mindo kelaku, gelah ia lemindu mindo sa bangsa enda, bagi enggo ia lemindu ia mulai kintupung itading kena negeri Mesir. Ketuahan kala si megikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Guna kata di bata, mari si pesikap ukur ta, ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur, ibas keleng atendu, oh Bapa, ija lias ras keleng atendu, tuhu-tuhu kel igejapkan kami, ibas erpagi pagi wari enda. Ibas pertunduh kami, ngo pasu-pasudu kami, entah bah mata kami tunduh, jana banci kami meda erpagi-pagi ndai. Ilakukan kami sadabagin aktivitas kami. Ibrekan duka gegeh kengasupan daging kula kami, banci ngelakukan pelayanan kami baswari minggu enda. Terkhusus peman perpulungan du sing ikuti kebatin enda, banci kaya ikut muat bagin ibas kebatin enda. Bujur kel katakan kami ibas lias ras keleng atendu si tetap ngarak-ngarak kami. Igejapkan kami Tuhan, maka keleng atendu nge, sirbanca maka banci kami tetap ngidah matawari terang seh ngasa paksa enda. Maka Tuhan ibas paksa enda pe, ate kami ngorati katandu, kam dage si peteguh ukur perpulungan du, gelak tetap na ukurna, ibas situasi kaipe, tetap ukurna ngikutkan kam, jana igejapkan na, maka keleng atendu tetap kap ngarak-ngarak kegeluhna. Pasu-pasudu kami Tuhan, kawalindu kami, gelah tuhu-tuhu katandu enda, jadi gelemen man kami, ibas kami dalani kegeluhan kami si dem kel alu perbeben, dem alu ke arun ate, dem alu iluh mambur. Tapi Tuhan peteguhi kami, kam tetap ras kami, ibas krina dampar kegeluhan kami. Ngerana dage kamu Bapa, sebab kami nggo sikap guna bagikan katandu. Amin. Bahan khotbah ta ibas wari minggu enda, ibuat ibas Roma 3 ayat sada sehkari ayatna si pewaluhkan. Roma 3 ayat sada sehkari ayatna si pewaluhkan, enda si ogekan kali aru responsoria, kami karim benakan ca ibas ayat si ganjil, kam kari krina perpulungan ibas ayat si genap, bage kari seterusna seh ayat si pawaluhkan. Roma 3 ayat sada seh waluh bagen dan dina katana. Adi bage ibas kai ngelebihan kalak Jahudi asangkan bangsa si deban, entah litken nge gunana isunatkan tentu bue ibas kaipe perlebe, sabab mankala Jahudi mau perlebe yendeskan di bata perkataan-perkataan. Dage adilit piga-piga kala Jahudi lah setia man di bata. Ia kap nakin maka arkitekan si di bata lanai setia man padana. Tentulang, tapi bagenda kap di bata tetap ibas ketuhu-tuhun, amin nagia kerina manusia pergua. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia. Ija pape kam ngerana, kam tetap ibenarkan. Katawari pe menang ngekam, adi iadukan kalak kam. Tapi kuga, adi arah kesalahan ta rah ulina teridah kebujuran di bata. Uga ninta, salahkin perbahanan di bata adi iukumna kita. Aku ngerana ijenda bagi biasana manusia ngerana. Tentulang, sabab adilakin adil di batae, labo banci ia dilina doni enda.
Umpamakanlah lid kala si Athena ersoal, Nina. Adi arah kejahatan ku maka ertangkas na teridah keadilan di bata, maka ia ipermuliakan. Mapatut min aku lanai iukum di bata bagi kala perdosa. Dage, engkai makalah si bahan si jahat, gelah arah kejahatan reh si mahuli, si tuhuna lid ngekala si encuraki, aku alu ngatakan, maka si enda mau kuajarkan. Kala enda la bancila iukum bagi patutna. Terjeng-jenda pengogen tak kena kata di bata. Shalom man banta kerina. Menjuah-juah. Iya, yarapkan kami kam iruma pe sehat-sehat kerina. Ulanai rendele-ndele ate, ulanai ikatawari enda kopit enda ngadina ninta. Di bata nepa manusia enda alu makhluk paling sosial. Man banta kencang ibre kena pikiran. Jadi, iba situasi enda pe, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi enda. Sebab isi pilang ngetaksa ngasandigan enda. Isi pilang ngetaksa katawari enda ngadina. Sada ngencasi pasti, ketidakpastian digan kopit enda ngadi. Dagai gua ninta, harus kita sesuaikan kondisi enda ras dirinta. Olah nair ndele-ndele ate, tetap semangat, ugama kabanci remriha ukur bagai lebih siban. Maka di ningku kariman bandu me, selamat hari Minggu niku karing, gojore nindu ya. Selamat hari Minggu. Sekali nari ya semangat kita. Selamat hari Minggu. Iya, di gojore krinana. Jadi salami kiri kanan te lebih kam di rumah. Sada jabu me sitekan dengan ngekam tengah-tengah jabu krinai. Lo karena sitekan salamilah katakan mabana gojore krina ningan. Ngadi gojore krina kin. Hari Minggu enda kita masuk ke bas Minggu Misericordias Domini. Si artina lias ate Jahwe. Ngonde si oge bahan ogenta kelang-kelangkan bilangan 10:4 ayat 10:7 so 10 siwah rikutkan pe khotbahta Roma 3 ayat 1 sehwalu. Jana tema si sehman banta lias ate di bata tetap. Jadi ngatakan ca makana ibas Minggu Misericordia senda dilo kita guna tetap ngejapkan keleng ate di bate. Ija kam dujen dan dari arah bahan khotbah ta enda surat Rasul Paulus man perpelungan i Roma terkhusus man kala Yahudi. Ija kala Yahudi enda da kamia patuh kel man undang-undang mabagai. Jadi bas teks sebelum nakari bas pasal 2 ijenda jelas kel uga Paulus enda mengkritik. Sebab plit pemahaman kala Yahudi enda arkiteken dia nggo ngalaukan Taurat jana pe nggo rebahan sunat akapna yang nggo selamat naring nggo payo naring bagai. Tapi kainina Paulus ibas ayat si 25 pasal 2 ayat 25 kainina adi ikut kendu undang-undangnya lit ngegunana kam isunat. Tapi adi labu ikut kendu si tuhuna kembali ngeras kala sila sunat. Engkai maka baginina Paulus enda mabagai. Enda encai pelajari kami arti sunat enda kepeken lit kaitan naras pendilo di bataman Abraham. Adi si oge kari adi pendilo Abraham bas kejadian pasal 10:2. Tapi adi karena sunat enda encai dilo di bata Abraham, encai perteguhina atena perpadanana man Abraham, maka nina aku kap Tuhan di batandu sinjadikan kesusuran du pagi jadi bangsa simbelin, maikin padan di bataman Abraham. Bagi bintang ilangit ras pasir ilau pagi buina kuban kesusuran dunina di bataman Abraham. Maka ibas perteguhan perpadahan bas di bata enteguhan perpadanan naman Abraham lit ijay perubahan gelar. Abram jadi Abraham. Janaka ini na di bata, akun cang di batandu. Makana kamras kesusurendu si dilaki rikut pe anak budak andu budak situ kurdu bagi pesimbaba kami jenda harus isunatkan. Tanda kainina, tanda na kam cikep teguh padanku sehrasa lalap nina di bata. Jadi ijenda, arti na sunat nina kita cikep teguh karena padan di bataman banta. Maka iya nge di batanta, jana pasu-pasuna nge kita. Kap padanna.
Enda, lit perubahan nama. Enca Abraham pe isunatkan ras kesusuran. Lit perubahan nama Abram jadi Abraham. Enca jadi Abraham ya, makanya jadi bapa kerina kala site. Jadi MCI kritik Paulus man kala Yahudi. Adi sunat pekam tagang itu saja hitam Torat deh. Lolit artina nina. Adi naladalan kendu. Berarti kai adi bas ayat selanjutnya kari katakan Paulus enda ayat 20 walu sekari ayat 20 siwa kai nina. Oleh min sunat deh jadi lambang saja, darat saja ngencang. Tapi si sunat deh si tuhuna kai pusuh. Engkai maka pusuh, perban pusuh ta sumber dari krinana. Jeng perukurenta, jai krina kita ngeracik si bujur lah sila bujur. Maka si sunat deh kai na Paulus pusuh ta. Ulah sekedar lambang saja. Si jadi orang tentenda ibas pasal telu dan nina. Adi bagai ibas kai nge lebih na kalak Yahudi asangkan bangsa si deban. Kai lebih na nina. Ibas kai nge da lebih na nina Paulus. Man kalak Yahudi. Kai lebih na. Ayat 2 jelas kali katakan na. Maka nina lit nge lebih na kalak Yahudi enda. Sebab ia nge si pertama perlebe ngalaukan perkataan-perkataan di bata. Kalau Yahudi yang ngekepaikan si perlebe ngalokan perkataan-perkataan di bata. Encekai lebih nah kalau Yahudi yang asangkan bangsa si deban. Ia minggu pertama ngalokan perkataan di bata. Kai dagi lebih nah. Istimewa ke adi pertama ning istimewa ke isikin juara sada je pertama kita. Ketua ning melit istimewa na. Tapi hati-hati kita ibas si denda. Bas kampus kami nai lead program beasiswa. Labo beasiswa kurang mampu, tapi beasiswa sih berprestasi. Jadi tupung syai aku pas kakel kap dumikin, pas aku masuk kuliah, rembang kakel je erupsi Gunung Sinabung. Masuk aku semester sada mis erupsi. Maka mis orang tua ngungsi 3 bulan dekahna, maka meserang mak saya tupung syai. Maka berjuang aku mat beasiswa ndai. Syarat beasiswa enda ia banci galerina uang kuliah ta, banci setengah, banci full, tergantung nilai ta. Tapi ipindauna syarat pertama, IPK minimal 3,0. 3,0, IPK mulai 3,0. Di kampus kami lit ibadah pagi ras ibadah sore. Lah banci absen ibadah, harus full ibadahna. Melala taman-taman kampus, harus ngerapikan taman. Jangan harus disiplin. Tidak laban cilik cacat na bes kampus sebagai entah na cabut entah na terlambat masuk asrama laban cilik lit tuntutan maka banci ngalokan beasiswa ndai labo kepekan cukup nggo ipilih kita arkitekan prestasi tapi lit tuntutan na bagem jadi kalau istimewa indape kalau si perlebe indape adina nggo ipilih di Batan de bangsa Yahudi ndai. Harus lihatlah tuntutan na gelah ia tetap mencidahkan ia si kerajaan di Bata. Uga maka banci arah perbahanan na endape. Teridah man kala si deban. Maka ia si kerajaan di Bata. Ula bagi kuan-kuan mabagai guan nina rusul kap si katakan bagenda. Aku ras nini kunarin pada nanggo GBKP kami ninta. Bangga kita ngatakan cey. Bangga kami bang kita begini ini tarik kan du GBKP. Tapi kai lalit si cikup ngencang bagi kak jauh indai, si cikup ngencang torat deh. Tapi efeknya entah pe pengaruh naman kalak si deban lah boleh. Berarti kai terjeng lambang. Terjeng lambang dengan ngencang. Labo kita nggak memberikan rasa. Si tuntut Paulus ijenda, ijelaskan Paulus ijenda, gelamin teridah kai lebih na. Bicara kam dia kam du ukuri du kle. Kai nge kam du lebih na kam jadi anggota GBKP inda. Kai lebih na kam jadi kalak sir kini teken, aras kalak silar kini teken. Sumpah malik sinunggun caman bante ya, gua ninta ya. Kai kam du lebih ta. Kita nggo ngalaukan kata di batei, ras kalak silenga ngalaukan kata di batei. Gua disering aman kai. Bagai. Endem si pertama, si perlu jadi perenungan keleman banta KP. Kai lebih ta. Selaku kalak si enggo ngalokan kata di Bata, rasi inggo ipilih, rasi inggo imenangkan kape. Kai lebih ta. Ayat si petelukan, rasa kari ayat si penemkan, ikatakan ijenda endang rana karena uga lias ate di Bata tetap. Kesetiaan di Bata tetap.
Makan nina di kune lit kalak jahu dindai lah setia man padan di bate setia dengan di bata man padan nan nina setia di bate dina kalak jahu dindai lah setia ngodilo di bata ndai iya lah ya setia nina adi si logikakan secara manusia kesepakatan itu diciptakan dari dua belah pihak deal kita dua nih uga pikares menggau reh kam pagi ku rumah mani du uai ni ku laku reh nembah ngaten doe nggo pesikap du secara manusia enta pasti bagai nembah hateta jelme sila setia sila kundulina cakap na seluar na cakundulina ni nakin pasti nembah hateta kerina kita enda ersura-sura jumpa raskala asi setia maka darami pasangan pe kita berenda lit nge kriterianta lit nge siban standar na gua gelanda rami karena ateta perjabun enda masalah kesetiaan sekali seumur hidup ateta enda peme bagai kang enda lead deal antara kita dua tapi dari segi manusia bagi kami dai bicara sada belah pihak lah setia engko nembah atete anake imbang lanai temane mis bagai tapi Tuhan enda lah bagai bicara ngaubah pe kalak jahu dindai nina Tuhan tetap setia siap sebab biak nakin setia basia lalit sila bujur si bujur calit basia nari makana gutul pe kalak jahu dindai timaina dengan kalau uang kanak ku ikle teina lo dali nak ku ya lo dali ya robah kakam tak encatah du kari salah doe mejera kakam dah hindu kang kari aku nina maka tetap nya setia njele jenda isungkun naka salahkin perbahanan di bate adi hukum na kita nina tentulang sebab adilakin adil di bata la banci adilina doni enda teodise sada filsafat teologi singatakan keadilan Allah dalam penderitaan jadi penungkunan men kalau sedia mikir mungkin enda pe jadi salah sada covid engkai maka pedet di bata jada gi keadilan di bata man banta ukurkan mindage lakin adil di bate man banta sekalipun situasi ini ada covid ukurkan mindage lakin kam dulik keadilan di bata ije tetap lit keadilan di bata sekalipun dunia di sekitar tenda lah bagi ukurta Tuhan adil kin biak ne langau bah ngasandigan pe kata wari kel pe pagi lakel pernah tading kena sekalipun kita nading kenia lah kita setia man pendilona maka kita ngenda gundari kita gua lit sistem entah pe sarana si bandrung gunta enda guna kita tetap ngerembakkan nuduhkan kesetiaan taman di batandai contoh kai doa malam ta kebaktian di tengah-tengah jabunta bayangkan du ya bicara kerina masyarakat GBKP enda reban kebaktian di tengah-tengah jabuna enda masa-masa covid enda menjadi pemecah rekor kerina jabu kalak GBKP reban kebaktian biarku ban la gereja siku gereja Islam enda lawan na kebaktian beramber aku salah beramber salah ke praduga ku enda pengarapan ta kerina enda kita reban kebaktian kai nuduhkan kesetiaan ta kai ni nandai ogenta ibas bilangan dai bilangan 10:4 ayat 10 pitundai enda nurikan karena pertoton di bataman Musa guna pengalami dosa man kala Israel enda likakap sitikal sifat balagaisna aulan ingin mikin meriah kakap na rusur erban sila muhuliai bagai tapi tuduhkan di bata rusur amin gia ihukum di bata iya jera iya salah kami Tuhan nina ka alukan di bata ka pagi ban na dengar ka salah kami Tuhan nina alukan di bata dengar ka maka enda mindo Musa man di bata gelamin ituduhkan na karena padanna tuduhkan dage padandu nindu barenda aku Tuhan lah suka merawa belin kekelenganku setia rasdem pengalami dosa ras kesalahan tuduh kendage Tuhan nina Musa alami dage bangsa enda di makasih baca kari kuat seterusnya alami di bata bangsa Israel ndai sebab memang sifat ibadah enda uga lanu kah merawa belin kekelengenna setia rasdem pengalami dosa ras kesalahan man bana maka man banta pe sendah olah kaki ti ukurta aku enda manusia perdosa kap ateta dekahan kap aku urban dosa asang kenlanga teta olah kaki ti ukurta sebab Tuhan elamis nukah merawa bas iya dem kelalu kelengate setia kelia lalap timaina ke kita rusur pe gelah mulihkan man bana maka sendah
ibas minggu misericordias domini enda lias ate di bata. Tuduhkun kadagi kesetiaan taman Tuhan. Adi nina kin dosen kumbarenda man kami bagenda nina. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan nina. Pasu-pasu siapa yang narikin kam dusi persilahang kita. Kala sim persilahang lias ate di bata bas kegeluhan na. Ia silang gejapkan maka diri na enda pemberi di bata. Adi gejap du kegeluhan dua enda pemberi di bata. Pasti ngasup kam gejapkan lias ate di bata. Tap-tap wari kelpe makasih gejapkan kai pelabu kita enda laban lias ate di bata. Tapi dina syakap kin yang udah kina aku megegedengan kina aku pentar kina aku maka bancim lalasen ku teta. Ya sandingan pelaban si gejapkan lias ate di bata. Langkri na geluh tenda artitekan lias ate di bata. Bayangkan kam tu mulai kin di bata depa manusia. Dabuh kubas dosa. Labo banci kita mencari perdamaian taman di batandai. Tapi ia ngesi berinisiatif nahi kita. Mereka nak nasi tonggal. Gela ula kamras aku tetap ibas kuasa dosa dai. Mati memang kita bandupah dosa dai. Tapi lah kita tetap bas kuasa dosa dai. Arkiteken ise, arkiteken di batandai. Tuduh kena kelengatena. Berdunga ke si peringati mabagai. Berdunga ke akal kita imenangkan pe. Gundari. Kayaknya pengaruh naman bantah. Berepek ngentelang. Tuduhkan kadagi kesetiaan ta. Ibas di bata engkau nuduhkan kesetiaan Athena di tengah-tengah kegeluhan ta. Ngerana karena kesetiaan Athena rusur ke ilang bangen kalak karena sada biang kalak Jepang si gelarna Hachiko. Jadi endang go ipilimkan ya, mungkin go krina kita nonton capek. Uga Hachiko enda iasuh si tergelar sada Profesor Eisaboru Ueno. Ia sada dosen. Jadi i asuh nama si Hachiko enda adi secara literatur nina lit ngacacat nabas nahena angka 8 maka iban gelar na Hachiko bagai. Jadi ipa belin-belin na ipa galang-galang na selama geluh dengakin Hachiko endandai rusurkin i taruhken na Ueno endandai ku pelabuhan si gelar na stasiun ku stasiun si gelar na Shibuya i Jepang. Rusur kal taruhken na agak nakarimuli lagi na kaku stasiun Shibuya ndai. Sadat paksa kena serangan jantung masih Ueno enda ibas kampusna. Maka lana ia muli lewat stasiun dai, lana ia muli arah Shibuya dai. Tapi si Hachiko dai lalap ni me iya je. Engkai maka lararah tuan kudaya tena. So maka ngasa-ngasa dekah, ngasa-ngasa sakit, ngasa-ngasa matei na ia ibas stasiun Shibuya dai. Tahun 1934 Iban masada tugu untuk memperingati kesetiaan Hachiko nang dangi Ueno. Bayangkan du ya, biang si i asuh, tak sa setia. Beluh ia ngatakan bujur. Tentu kita makhluk si beri Tuhan akal dan pikiran. Kita banci ngerespon kesetiaan di bata. Taman bantah. Bagi kita teman-teman beluh kita ngerespon. Adi sendah aku beri keman bandu miropah pagi banduka mi pecal beri kendukator kenduka ke rumahku bagai si beren kita. Adi kutimai kam sendah pagi peti menduka aku ras kita bagai. Di bawah tapi tetap ia setia ibas kegeluhunta. Maka kita harus enda tetap setia. Maka ning kami dai kata pembukaan deleben katakan kami mari kita beradaptasi dengan situasi si gundari enda. Sebab di bawah taras kita amin gia kam rumah kami bas gereja enda. Olah yang kurangi sukacitata. Dibatasin dilo kita kebatin bas gereja. Seriras dibatasin dilo kita kebatin bas rumah tas skala-skala. Jadi kai si jadi kearun ateita. Kai si jadi kemurahan ateita. Kai si jadi keteduhan ateita. Adi dibatasin dilo kita kebatin bas gereja ras rumah sering. Maka kita harus beradaptasi dengan situasi. Tetaplah setia. Ikuti krina program-program si bahan runggun tenda guna merespon kesetiaan di bawah taman banta. Jana enda kari jadi pergegeh di bawah eman banta. Jadi pengalaman kami, tupung kami magang iapos. Jada kam seitun jompo krina mabagai. Jadi biring andai ya ban kami gelarna biring perbaungan ban kutana perbaungan. Jadi biring andai memang yang go bongko erdalan ya bagian go bongko maka ialane bo idah nardalan ku lebay. Jadi dia harus mana tetap bagai harus teguh lebay. Langkali bancingan tuk na pintu tuk na kay maka tap kul biringnya da benjolen takal ne. Ban kai rusur
timai je menggo bereng ninta age-age, ni lam seraman katan kan. Bereng, timai do je menggo, sekali lagi kami kam, age-age nina. Aku ingat lalabe, age-age nina. Tadunta neguni ni sedeban, reh pudi te, mon antuk kai je, antuk sorong-sorong, antuk kai dia baje, engkau cigul, cengkau ngandung iya, meratah takal ne. Lah bagi kena timai ningan belah ku tuntun kam karin ningan, lah yang git, age-age nange tempa, tapi lah dalan kena, bagai mekala singa, alo kena pendilo di batenda, tapi lah respon na. Ndi ninta age-age nina, tapi atena ban nandang cigul nga. Sebab latih main sinentun candai. Di batai tetap ngaya setiar kita. Aula daramindu si daiban. Babanang kita karilalar re. Jadi nina Tuhan sendapai. Aku tetap Tuhan di batandu. Cikep padan ko indah. Ainda menjadi tanda kam si kerajangan ku nina. Makasih cikep teguh. Aula aru ateta. Manggo, ola aru ateta krinai. Go jore krina adi kita sadaras di bata. Tuhan si masuk-masuk kita, jangan tetaplah kita setia di batakan ia, sebab di batante setia kel, kata wari, basituasi kaipe, ia tetap beras kita. Tuhan si masuk-masuk kita krina. Amin ertoto kita. Bujur kel katakan kami, ibas kata persingat si bancing, ingatkan kami bas minggu enda Tuhan. Isingatkan du kami, maka kamu tetap beras kami. Ibas kerina dalam perkegeluhan kami, ibas situasi ketidakpastian endape, kamu tetap di bata kami. Kesetiaan doi lah pernah ngubah, sekali pe ukur kami ngubah, Tuhan tetap setia man kami. Maka Tuhan encanggo orati kami katandu enda. Ate kami pe, kami tetap setia. Sebab arah invokasio kami pendai ngoi persingetindu kami. Maka kerina percubaan si berekenduman kami enda pela lebih asa gegah kami. Maka Tuhan ajari dage kami. Gelanamin kami tetap setia man bandu. Jana ulalit di batas si deban di bas kami. Kam saja cat di bata kami. Enteguh cikep kami padan due man kami. Enem pertoton kami Bapa. Jana iampaikan kami kegeluhan kami man bandu. Gelah kami tetap ngejapkan lias ras keleng atendu saja. Ibas Yesus Kristus. Juru selamat kami manusia singgeluh guna kami. Kami go ertoto. Amin. Ras-ras kita ngakukan kini tekenta ninta dage alu ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa sila si berkuasana sinepa langit ras duni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur singudang udanari. Si sau keliaman tergelar si Maria. Singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur ku bas doni kematen, peteluarikan keke bas matenari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuan di bata, Bapa sila sibar kuasana, jenari renge ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate, aku tek man kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Sehmepak sana kita berikan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibatasi jadi pala sibas kita ngendeskan persembahan ta. Nina, endeskanlah kula anduman di batas saja selaku persembahan singgeluh rikut si ngena Athena. Sebab bagaimana arus nakam persembahan di bata sue ras biandu selaku makhluk si rukur. Roma 10:2 ayat sada. Tupung si pedalan persembahan tarende kita arah kitab denden nomor 385 ayat sadar si petelukan babalah persembahan si merimna. Depan di batang
Selama pak sana kita bengket kubas pertoton syafaat das persembahan ta, mari dage si persada ukurta, ras kita ertoto. Bujur kel ikatakan kami Bapa, ipasu-pasu ikawalindu kerina tengah-tengah jabu kami. Ibre kendu kengasupan kempak daging kula kami, ibas dahi kendahin kami. Ibre kendu kengasupan man kami Tuhan guna dahi kenca. Makalit ulih si mahuli kempak kami. Maka Bapa ibas paksa enda, indeskan kami sada bagin sebagai tanda pengatakan bujur kami. Ibas kejap kami keleng atendu si masu-masu pendahin kami. Maka tetap kel kami ertoto, kawalindu pasu-pasundu kerina geluh perpulungandu. Gelamin dibas pendahin nape tetap tersangap nabas pencarin. Datkan ulih si mahuli, banci ini mati na ulih naras isi jabuna. Jangan pe enda ka jadi tanda, karena kesetiaan di bata masu-masu ke geluhan na. Ertoto pe kami Tuhan, karena perpulungandu kerina. Ijape perpulungandu enda Bapa, i tengah-tengah rumah na skala-skala. Pasu-pasu kawalindu iya Tuhan. Kep-kep du cikep du tanna. Persadandu arih na sada jabu gelah ia si keleng-kelengan. Kam katap di bata si masu-masu jabuna. Petetap du ukurna gelah tetap persada arih naras isi jabuna lako nembah man bandu saja. Kawalindu pedahundu bas kerina sila mahuli Tuhan. Ampe kendulah man bana kejuah-juahan kemalaman ate. Gelah tetap yang ngasup nuduhkan tanda kalak singgo ngalokan pendilo di bata ibas kegeluhena. Terkhusus pertoto kami man kerina orang tua kami Saitun. Sikin gometua. Enda pe Tuhan tetap si masu-masu si engkau wali kegeluhena. Berikan duman bana kesehatan kejuah-juahan. Janah kawali indu ia pe ibas tetap wari Tuhan. Gelah tetap ia semangat kegeluhena kini Tuhan daging nape Bapa. Jadi kesaksin man jelma si enterem. Maka kalak si kemalangan man di bata tetap ipasu-pasu di bata kegeluhena. Uban singgo menghiasi bu nape Bapa. Endam pegteguhi kegeluhan perpulungandu. Maka di bata tetap jangan tetap engkau wali kegeluhan perpulungandu. Maka pasu-pasundu kami krina Tuhan. Kawali indukul kami krina. Gelah tetap igejap kami kesetiaan di tengah-tengah kegeluhan kami. Amin gia situasi kami bas paksa enda lali kepastiin Tuhan. Amin gia situasi bas paksa enda Bapa. Ibas kerina kedehan ate kami. Kerina ke arun ate kami Tuhan. Bagai pe Tuhan retoto kami nang dangi gerejandu, terkhusus man pertua diaken, man pendeta, man pikaris emeritus kami kerina, enda pe Tuhan tetap si masu-masu, gelah ia pe tetap menjuah-juah sehat-sehat, gelah tetap ia ngasup mempeteguhi ukur perpulungandu. Jadi serayan si banci mengayomi perpulungandu. Jadi serayan si banci memberikan ketetapan ukur man perpulungandu. Jadi serayan si banci ipakai Tuhan. Lako tetap kami ngelai di tengah-tengah perpulungandu. Sekalipun iba situasi enda, kami lah banci jumpa secara fisik Tuhan. Tapi arah grup kami, arah telepon kami, kerina media sosial si banci ipakaikan kami. Banci gunakan kami, lako tetap berbagi kemalaman ateras perpulungan du kerina. Maka kawali Tuhan petetap ukur serayan dupe. Gelah ia tetap megegeh dengan tetap ka ia ngelai di tengah-tengah sektor na skala-skala. Bagai pertoto kami Tuhan, karena tim pelayanan ibadah ibas suari enda. Bujur ibas kesediaan na, ibas yang gid dahi kendahin enda. Ertoto pe kami Tuhan gelah kam kasih masu-masu kam kasih engkau wali. Gelah ia pe tetap menjuah-juah sehat-sehat. Sangap ibas pencarin na sini surahkan di tengah-tengah jabuna. Gelah na Bapa arah pelayanan na pe tetap banci mendukung guna kini ulin pelayanan kami. Ibas tengah-tengah runggun enda. Jangan pe arah pelayanan na banci jadi pasu-pasu manjil masih enterem. Man BPMR kami pe kerina Tuhan, si tetap setia dampingi kami bas ngelakokan kerina dahin-dahin runggun enda. Itotokan kami pe gelah kam tetap si engkau wali, kam tetap si masu-masu, gelah ibas kepemimpinan na pe Tuhan, banci ka gerejandu enda jadi pasu-pasu, banci perpulungan du enda pe tetap jumpa ras Tuhan datkan kemalaman ate. Ertoto pe kami Bapa ibas paksa enda, tole indeskan kami kubas tandu, nang dangi kerina perpulungan kami si bas paksa enda, si ulang tahun pertambahan umur bagi pe ulang tahun perjabun.
Tuhan tetap si masu-masu ia, sinambahi krian ukur kemalaman ate man bana. Bujur Tuhan go pasu-pasundu kawalindu kegeluhan perpulungandu. Go ampe kendu man bana kemalaman ate i tengah-tengah jabuna. Maka Tuhan kam kadage tetap si jadi singkawali kegeluhanna. Gelamin Bapa, banci tetap biar sukacita ibas tambah umur, tambah usia perjabun. Tuhan saja kasih ipu Cina. Ibas paksa dapat Tuhan, ertoto kami, nangdangi piga-piga kekelengan kami, si idenden pinakit daging kulana. Ertoto kami ibas paksa Bapa, nangdangi kekelengan kami nandai Immanuel, si sangan op name i rumah sakit ada Malik. Tuhan kami tetap ipersada kami, toto kami. Maka kam tetap dibatasi kuasa ibas kegeluhan kami. Nangdangi kekelengan kami pe jamah du iya Bapa, pegegehi du iya petetap du ukurna. Gelana ula aru atena ibas situasi sini ada bina ibas paksa enda. Keluarga pe sing ngadep iya Tuhan petetap du kalah ukurna. Gelah keluarga pe tetap rekemalangan man Tuhan, erpengendes man Tuhan. Bagai peman kekelengan kami, nade bela bru si manjunta. Pe Tuhan tetap simbrekan gegeh kengasupan man bana. Gila ia pe tetap megegeh rikuras keluarga. Ia pe tetap mengandalkan Tuhan di bas proses pengobatan si idalah nina. Lalit si metahat di bas kam Tuhan. Jana yakin kami pengatur kendu ngasi sikap na nangdangi kekelengan kami enda. Ertoto pe kami Bapa nangdangi pendeta kami si om nami i rumah sakit pendeta en kliat bagai pe pendeta sastrami tarigan. Serayandu enda pe bas paksa enda Tuhan ia sangana terbaring lemah i rumah sakit. Ibas si enda pe mindo kami penampat du Bapa. Gelakam dage sinjama daging kula serayandu enda. Gelakam dage si jadi gegeh man bana. Gelak banci mis erleka pinakit. Kerina tim medis si masuk si memberikan pengobatan man bana tambar si konsumsi na Tuhan sing kuat kenca. Gelak enda pe jadi kekuatan ditambar kempak daging kula. Banci mis erleka pinakit ibas daging kula nanari. Ertoto pe kami tole Tuhan nang dangi kekelengan kami sisangana proses pemulihan kesehatan Bapak Ranjit Barus bagai pe nande Juventus bagai pe naras Bapak Kalpin Sembiring bagai pe orang tua kami nande Muni rikuras kekelengan kami bolang Irma Surbakti. Kekelengan kami enda pe krina Tuhan sisangana bas proses pemulihan kesehatan kam tetap singkawali kegeluhanna. Gela banci datkan kesehatan si sempurna. Gela enda pe jadi kesaksian man bana. Kerna keleng lias ati bata i tengah-tengah kegeluhan na. Kawalindu Bapa andeskan kami kegeluhan perpulungan enda kubas tandu. Tole pe ertoto kami Tuhan ibas situasi kami bas paksa enda. I tengah-tengah ketidakpastian karena COVID-19 enda. Sirbanca kami si terdehen pe lah banci jumpa. Sirbanca kami lah banci ersada i rumah pertotondu enda Tuhan. Kita ikan anjuran pemerintahan kami untuk menghentikan penyebaran virus enda. Pasu-pasundu dagai Tuhan kerina pemerintahan kami bagai pe tim sirdahin gunandatkan kini ulin ibas situasi enda. Gelana banci min bis ipengadi situasi COVID-19 enda. Banci kami mis ersada muji-muji gelar Tuhan. Tek kami Tuhan kam tetap setia, kam tetap res kami amin ge situasi kami dalam ketidakpastian. Tapi Tuhan tetap pasti ibas kegeluhan kami. Maka totope kami tole Tuhan nangdangi tim medis si ngerawat pasien si enggo terinfeksi virus enda. Kam singkawali ia si masu-masu si berikan kesehatan. Gila ia pe tetap sehat semangat ibas pelayanan na. Keluarga pe kerina Tuhan si masu-masu gelah tetap ukurna. Rikuras pasien si enggo kena pe Tuhan. Eda pe Tuhan si jadi ibas Yesus kami ertoto, ras ikatakan kami bujur ibas keleng atedu. Amin. Sehuma kita pak sana penghujung kebak tinta enda. Bengket kita kubas perpadanan man di bata. Ibas kita enggo ngaloken lias ate di bata. Kai ngen dia si jadi perpadanan taras ia.
O Tuhan, Engkau kualokon lias atendu jadi gegehku, erpadan me aku, geluh setia man bandu. Di bata engkau mulahi manusia arah kuasa dosa, jenari idilona manusia naksikan keleng Athena. O Tuhan, kuundesken diringku man bandu, gelah idah doni enda keleng atendu arah perbahananku. Si peteguhi dage perpadanan taman di bata, aluras kita ngendekan kitab denden nomor 212 ayat sada 4 rasi pelimakan perkuah ate si belin. Mari dage sibelaskan pertutuan Tuhan bagi nyajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta kina sekal-sekalan. O Bapa kami sini surga, gelar nui pebadiamin, rehmin kini rajandu, selamin pratendu, ibas donienda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup ibas wari sendah enda. Almi salah kami, bagi nilami kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangi min kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si derkahna. Amin. Pengutusan ras pasu-pasu Tuhan. Berkatlah nasikan kelengate di bata. Gelah idah doni enda maka di bata erkuasaan jagai dirinta. Si jadi gegehta. Aloklah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahkan kita kubas kemulianna si rasa lalap. Ibas Kristus, jadikan kita serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesi mada kuasa sekerasa lalap. Amin. Salom manwata krina.
Jua-jua selamat wari minggu man kam kerina perpulungan. Harapenta kerina perpulungan si tading i rumah tetap kam sehat-sehat. Ibas wari si sendah nggo terlaksana kebak tinta ibadah minggu streaming. Harapenta yang tetap baci silakoken guna numpak-numpak kegeluhan keimanan perpulungan ta lagi paksa si normal perban kita tetap menjaga jarak bagi sininggo persingeti pemerintah ta bagi KP gereja GBKP secara sinodal. Maka sekali nari katakan kami si jaga kesehatan ta ijape kita ringan i rumah gia kita tetap tapi tetap kita bersuka cita. Kami ibas BPMR ngatakan selamat wari minggu man banta kerina. Mejua-jua.